Halo, rumchakso sakandigun changsataya getalgepa videoni bakna changsatina simangna namgepa yan information ko angar apathayangane jerangan na simang ya Honeygain application no ba na simangni wifi na simangni fiber yerangon na simang jerangan connect ka imba na simang yano Honeygain no kamainga chim mo na songni internet rangko na songni data rangko na song yano boost ka sky ba na simang yano na convert ka sky bisongna ya chaani gito ngamo jerangan na simang wa na songni phone ni ongjamaina na songni fiber ni chaani rangko yanak ni mobile na andinari na simang convert ka sky ba transfer ka sky madaki jerangan kamainga chim na simang na mangsa ya information ko angar abainga ne rpeng na gemna na simang yano agana matam comments ka atinga singatinga mo matam jok yano ya application Honeygain application no jerangan na simang skangpa on simang yako install kamating somayo bana songni register kamating somayo jerangan na song yano wifi mo jeko ani chimode fiber mo fiber Jio fiber ongjamaina air fiber ongjamaina airtel fiber ongjamaina je takpa fiber bong chinamo wa fiber ni khuna simang jerangan yano na simang data ko donman na chimmo mobile data ko donman na chim jerangan na song fiber ko donnak da gwala chim warang na simang mai daki yako fiber na convert kaplna ba chungbotan ya fiber ko donpulna anchingni network ko fiber ko donpulna ya Honeygain application mai daki man thaigen yesinga tengamo angadi ya mobile data ko angade connect kaman ha ba mobile data ko angade on kaman ha wan nakni mobile ni data sa rianggen mo chungbotan nakni MB sa GB sa bonanggen na 1 dio for mo 1 pro na simang 1 GB ko jakalgen chungmode na simang tharaken bonagen ya salo na songna 1 GB ongba na simang ya Honeygain application na simang data ko ba chungbotan na suni GB ko convert kaskai na simang yano kamai gen chimode tharaken na song bonagen diktik sabanang jo na song singshap jomo uni gaman na simang ya jirangan ya mobile data chi na simang ya fiber ro chungbotan onggi ja na simang kamai nakta sking achim ya Honeygain application no na sungde MB manchak jawane rpengrang uni gaman jerangan achima air fiber ongjamaina Jio fiber ongjamaina airtel fiber ongjamaina sung wifi jakal geparang chungbotan fiber jakal geparang yarang san achima yano connect kai jakal na gata mangenne na mobile chiba managen andeba na MB amchak jawamo MB amchak jawa na sungni GB rangan tharaki bonagen mo na sung salo 1 GB manai gepa ko na sima yano convert kagen chimongode tharakin bonagen uni gaman jerangan na simang yano kamai naktaska nakni internet ko on kai donari na simang jerangan kamai naktaska na sung nanga description no nga link ko natinga wa description chi rangi na sung wa link ko step na sung download kana kita mangen ya ko download kani jamano na simang yano adita install kani jamano adita allow kana kita nanggen allow kai mangna na simang yano register kai mang na sung ba yano connect kai mangna na sung ni MB rangko na sung ni GB rangko na sung ni fiber ni GB rangko na simang yano convert kas kain bana na sung yano connect kain bana na simang jakhan nakta mangen yano kamai nakta mangen na simang yano $20 ongjoko na sung withdraw kanakta mangen ner pengrang ya $20 ongjoko no withdraw kanakta mangen pengrang knenga mo na simang na ngagan natenga na simang jerangan yano data ko donman na chim bana sung ya mobile ni data na sung yano on kai donman na chim warang fiber na mai daki connect kapul nakta nanga ba fiber ni data ko ba chungbotan GB ko mai daki ya mobile na on kami donin bana kamai gen aro yana mai daki khane kapul gen na sung yako singatinga mo uni gman na sunanga da screen recording nga jojol nonat gen na sung screen recording niyang nakta man gen screen record ko niyang on na simang full screen ni nina kada joton kabo maina no ba na sung ni phone no pengchingi dikna ba donga na sung screen record ko ningo demo uni gman hai anching jojol dao ya nakni mobile ya Honeygain application no na sung ya mobile data ko on kaman gepa ko mai daki fiber na convert kaska gen chungbotan fiber ko mai daki dons khana gata nangachim anching ya ko mai daki change khana gata nangachim hai jojol anching screen record to daw ni rangs khanamo repairang tagmna daw ya na songni application ya Honeygain application donga bamo ya Honeygain application ko na song open khana gata nanggenne ya Honeygain application ko open khani jamna na song yano khamao yano more ngaba kon kene ya more ngaba ko daw step bo ya angan nang sungna misuka tingene more ngba ko mo ya khamao dong ba mo ya more ngba ko step at pone dan ching step at na ya more ngba ko
ya more ko step batani jamana nasong yano dingthang option ko nikene yano nasong nikinga dingthang option ko da nasong ba ko step na nangena nasong yano sali misho katinga nasong shitting ge san ken mo ya shitting ge san ken ya shitting ge ba ko da step na ta nangene shitting ko anching shudu katna da mo ya shitting ko shudu katani jamana nasong yano nikinga nasong ba dia ko step na kada nangena nasong yano yano nikinga mo nasong tawdi yano share internet and earn gabo donga yano if turn off Honeygain will not earn money yano yako off kagen chimode nasong earning ong jawane uni jamano yano use mobile data gabo donga aro set mobile data limit mobile data nasong yano nikinga mo yano nasong badia on kena nasong ni mobile lo nasimang je mobile data ko nasimang on ka achimo yako nasong di on ka yako on kai don nani aselo nasong ni mobile lo na mobile ni data sa chongmatan nasong ni mobile ni MB sa ba mobile ni GB sa yainga mo uni gaman nasong manchak chainga uni gaman nasong yano mak nak tanang gena tawni nasong yako di on ka kami don naibo nasong ya mobile ni data ko on ka gen chim ode nasong ni gi so option nagen ne gi so option nagen yano mai nagen na nasong fiber ong jamaina mo Jio fiber ong jamaina Airtel fiber ong jamaina nasong na ya fiber ro khani khanakta option nasong na on gene maina no ba nga de dao ya fiber ro khani khani gaman na angna di mamung option ba dong jok mo maina no ba yano nasong kinga dao di anga de fiber ro khani khani gaman angna de mobile data ko sang na de open ka khan bisho kaing jok mo mobile data ko na change khana de angabani phalo uni gaman nasong ya mobile data ko on khani gaman nasong na de option daki yan dekin misoken ndibana sungna yano de maiko misok kagena yano de use fiber data nimna misok kagena use fiber data ni misok kagen ndiba angna de ta anga fiber ro khani khamo fiber ro khani khani gman fiber anga de khani kongi donginga uni gman anga mobile data ko da use khana den gba angna de yano misok khain jokne use mobile data gba ko yako open khana gta ba on khai dona gta angna de misok khain jok ndibana sungna de je ranga na sung ya mobile data na sung khani khachim mobile data na simang khani kai dona chim warang de na sungna de yano use fiber data animsa misok kanok ne use fiber data ba use wifi data ni misoken yako na sung on khai dona gta nangen yako on khana gta nangen ne yako on khai don bo yako on khai don de na sung ni mobile data yang jawa na sung ni fiber ni data sa yang gener pe rang da ma sig nok pa mo